Салом алейкум тамошобинони гиромӣ. Чӣ хеле ки ҳафтаи охир дидестен репи тоҷикӣ камтарак интересен шудагай ва камтарак баҳсо рафтан оиди батли ҷокер ва далери беник. бисёриҳо мара раҳмат мекунам, падилиса мекунам дар инстаграм 221 су кадоме намедонад дар бораи чӣ гап дидесам абри 221 нуқта су дар инстаграм будроин дар ҳамуҷа ҳам маша гап задагим, то есть падилиса кардагим. ман ягон фикрма гуфтагӣ нестам ва далери беник мара гуфт ки муроҷиат кард ки фикрта баён ки оиди батл ва насиб кард боша оли батл тамошо накардам, батл тамошо кунам, фикрма баён мекунам, дар баха барори кор роиш мекунам, баъд вай дар каналаш мемонад, дар ҷош мемонад. В общем уже кори вай, барои ки ман ҳақ надорам темаи батла бигирам фикрма бигум бо дар репортал партом. ман просто фикрма пешниҳод мекунам, баха чӣ коре кина видеора фораш монад нафораш намонад, пешак мегум ки ман дар фикрам ғолиба эълон намекунам ва танҳо фикрам мегум. репи тоҷикӣ да ҳозираш да ҳамин қадар чизай ва ҳамаш благодаря баха ибрае ки вай батлерора ай тоҷикистон гирифта овардесай, гонораршон додесай ва оиди ҳами як видео кардагим. ҳозир переход мешавам, ҳамро тамошо кунем ва будалчи гап мезанем. ҳамаи батлои тоҷикиро дар тоҷикистон манъ кардагиан ва батлеро россия омада батл кардестан ва суми гонорари мегирифтагишона намедонистан чӣ хело кунад. баъди ба шартҳои тинкофф блек шинос шудан ки ҳамашон пулошона через картаи тинкофф блек хона рӯй мекунад. картаи тинкофф блека тура метавонӣ заказ кунӣ, фарқ надора шаҳрванди кадом давлатӣ. бо агар аз ссилкаи поёни видео буда хати заказ куниш, тинкофф бо симкартарам падарка метад. тинкофф блек хати метавонӣ ба тоҷикистон, ӯзбекистон ва дигар давлатҳои снг бе комиссия пул рӯй кунӣ ва ҷош да бо метавонӣ бинӣ ки пули рӯй мекардагид бо мо асъори миллии ҳамун давлат, яъне сомонӣ хати агар рубл боша чанд сомонӣ мешава ва қоил мешавӣ ки ягон хел комиссияи баҷоакӣ надорад. баъд бо одаме да ки сум рӯй мекунӣ, вай банк нарафта сума дар кошелёкаш ё ки карташ мегира истифода мебарад. симкартаи тинкофф блек хати шумо бо як нархи аниқ ҳар моҳ социални сетҳо безлимит мешаванд, 600 минут барои дуруни россия қади гап задан ва бо 25 гигабайт дигар метавад ки интернета истифодаш барӣ. ссилкаи поёни видео қади ҳамин рӯз метавонӣ ҳам симкарта ва ҳам карта заказ кунӣ ва ба хонатона ройгон биёранд бирасонанд. бародаро кадом метавонад поёни видео да ссилкаи ҳамонро биҷиқен, насиб карда боша симкартара мегирен, тинкофф блека мегирен ва кадоме ки дар комментария мега ки рутсиёта ҳар як картаи заказ кардагӣ пул мегирӣ, не брат, вай реферальная ссилка нест, вай чиста ссилка барои ки отслеживать кунад компания тинкофф, яъне ҳамин ссилкаи ма чанд кас дуромад карта харид ва набинен ҳар моҳ ятаи реклама харидесай. агар ки ҳамин бисёр боша, яъне переход бисёр боша, мумкин дутаи сетаи бихара ва марам видеоам бисёртар шаванд. видеои гузашта оиди чи шон, баҳси шону ҷаҳонгир буд ки дар вуҷуд наистанд ки ҳатто ягон реклама наёбӣ видео намекунӣ. бале ин гап ростай ва фикр мекунам ҳеҷ чиз ягон хел бадишам надора, чунки ютуб боз ягон сум кор карда намешавад ва зиндагиро пеш бурдан дар кор. хай боли мениам боша ягон видео кардан дар кор, чунки каналам намра. оиди шон гап занем. шон урӯз дар прямой эфираш дар канали Архимед TJ дар прямой эфираш баҳс ташкил кард, хати як бародараш дар бараш як буд, гуфт ки кадоме ки агар ҳозир ким чанд сум агар ки партоя сарма кал мекунам ва мби сум партофт где-то $60, хай $5000 рубл буд, $6000 рубл буд ва бояд амун вақта шон мс сарша кал мекард. хеле ки динадум сарша кал кардагӣ нест. барои амун шон чокади мужик сара кал ки охир мо дар уҷа ма 20 рубл расход кардагим ки диш бита сарта кал кунӣ. барои амун мужик сара кал кун, мо тарафдори калӣ будан итаем. барои амун илтимос сара кал кард ки ваъда додӣ сара кал кун. мби ма
میخوایم که سرت کال باشه. سلامت باشی. بچه‌ها کانال ارخیمد تی جی مرحمت کنین. اینستاگرام دام ارخیمد تی جی، یوتیوب دام. شبا پریمو افیر میکنه. صحبت‌های بین‌المللی جالب میشه برای که من میدونم تماشا میکنم. باشیم. چیزای در کره میگه. اویدی باتل که باشه بحثی اساسی در بین باتلی جوکر و دلیر بینیک چیه؟ یعنی جوکر میگن تکستای رحمتی دیبک خوندگی استیوپارا و تکستی کی را خوندگی با تکستی کی را خوندگی بود؟ تکستی بچه‌های فریستارز خوندگی چند تاشا و امجد بحث هم وای که باتلر باید تکست خودش بنویسه و باتل کنه. بسیاری هم خیلی نیستن طرفدارای جوکر توزیان های چیزاش و طرفدارای کی طرفدارای جوکر میگن که نه خیلی گپ نیست. تونیست خوندارم تونیستن در تو باتل تماشا نکردم. یک خیلی آرگومنتایی را که دلیر بینیک آورد او آرگومنتو بخدا مخون نشد چون که در بخدا نیست بود که جوکر مسئولیت خیلی نبود. خیلی که میبینیم مسئولیت کردگی بدیان یا نه بدیان نمیدونم. لیکن رگلامنت دا اگر که قید میشد که تکست های دیگر را خوندن در کار نیست. وقتی ما در باتل سال 2020 وقتی که یک 8 فینال بود چی بود؟ دسانتورا تکست های پیشینش خونده بود. در همونجا بعد یک 4 فینال دا تاکید کردیم که برادرها تکست های گذشته نخونین نو تیار کنین و همین کار شد. بچه‌ها دیگه تکست های گذشته نخوندن. لیکن همون وقت هیچ کوکا نمیشد. اگر پراسوی پریمیر بگیریم حوزه سودیا میشید در باتل جوکر دلیر بینیک و جوکر میبرید و دلیر بینیک بعد اثبات میکرد که جوکر تکستوی رحمتی است که پر خوندگی و دیگر رو سوال решение судья را اتمین میکردم ای روی همون قانونی که ریال همون момент دای و فکرم نمیکردمش چون که وجدا обший ай استفاده بری ای خاریزما ای دیگه چیزا میتونست جوکر میبرید. این پریمیر مثال. لیک این چیزی که چه اسمس голосование ایجاد این پرابلم میاد که بعد میتونن اگه چه ریشت کنن. لیک همش دست بخخ چه بخ میتونه اتمینیت کنه باطلا چون که جوکر تکستوی بچه کار خوندگی و میتونه اهمیت نتاوه دلش دیگه باطلاش ده پیشکی آگاه کنه که تکستوی دیگر رو نخونین ریپای تیاری دیگر رو خوندگی رو نخونین. یعنی تکستوی دیگر رو نخوندن باطلی رو ده این چیز نرمالیه برای که امریکانسا و روسا همه قریب همه باید گوست رایتر دارن. یعنی تکستشون دیگر رو می نویسن و ویو همو تکستی نویسگی ویو را پدواد میکنن و خریز میخشون و این چیز نرمال نیست. این چیز زپریشون نیست و این چیز داشته فهمیده نمیشه. یک از تکست نویسه یک از دیگه چی میفهمیش برای همین چیز اهمیت نمیده. یعنی کسی در تکست نویسه پرابلم همو کسی های با کسی دیگه. لیک خوزی چیکو کنن باید فکری ما گفتم او بردارو فکری ما واج نیست. فکری ما را هیچ کنه نپرسیده просто فکر ما گفتم که ویدیو شوا رکلام تیکو کنم. فکری ما میاد که این چیزا یگان خیلی دخالت نکنیم چون خیلی هست همون خیلی بیسته. یک следующий باتل تشکیل کردی بخه بینی هاده احترام دارم برای که رپی توجیکی را единственный تو наплаву капидесай минадорум это брат. Лек دیگه باتلو دا уже решат کنید و خیلی که میفهمیدم باتلی رالی که شنابس دام چی گپش دیگه ای کامنت ای استاتوس های بچه کو با مثلی چند کس بود نایسک بودن که چی همو باتل نی دستو این بود همو سوموش دا تاکک بچه کو تایور ندابدیم نمیدونم کی تایور ندابد. لیکن ما پروگنوزم دا همو شنابس گفتم که تایوری نمیبینم برای همو اوزما رالی گدای نمیدونم شنابس تایور بود نبود. نو سر میگم فریستایل زد. فریستایل یگان وقت با مزه نمیتونه شده برای که فریستایل دا بدگیم ها یا خیلی وقت نو چقدر درومده نمیتونی به فریستایل نخدو چه اینفارماسیا چی میگیم چیزایی را میگوی که تاگ یاونیان نشدی گفتم باتل دا باید باتل کنی و تیوری بینی
ва ҳози ҳами чиз метавона кайфи бахара паронаву дига батл накунам, ташкил накунам батл. бароям бахада пешниҳод дорам ки чӣ хеле ки ҳоз дидестай инам хеле ҳолатҳо ояндада бисёр мешавад, чунки ту баъзае рейс буда бурдеса ки баъза уже монда шидагие ва и баъзае кӯҳнае ва ту бояд одамои нав, яъне саперникои нав ташкил кунӣ. барои чӣ бояд кунӣ? Совет метавонам реп ҳафтаро ташкил кӯ, реп нюса ташкил кӯ ва ягон барномаи талант ҳам хеле чизо кун, чтобы интересный боша реп. вақте ки реп интересный шид, ишиша мебина, противникҳо пайдо шидан мегиранд ва батлои там хушук мешавад. саломат бошед, сарбаланд бошед. И буд фикрои ман.